बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फुटेज जो हम आपको दिखाएंगे ये ईद से 2 दिन पहले की है। नाजरीन, खुले मेन होल और उसके अलावा टूटी फूटी सड़कें, ये इस्लामाबाद का इलाका है। और ये जो सेक्टर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जिम्मेदारी है फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग अथॉरिटी की। तो नाजरीन, ईद से 2 दिन पहले जो है हम वहाँ पे गए, हमारे नुमाइंदे वहाँ पे गए, लेकिन डीजी जो है, डीजी कैप्टन जफर साहब, वो भी अपनी सीट पे मौजूद नहीं थी। लेकिन वहाँ पे मालूम क्या हुआ है कि कैप्टन जफर साहब जो है आम सिविल आदमी जो लोग हैं उनको मिलना पसंद नहीं करते। वो सिर्फ अपने दफ्तर में खास जो उनके मुलाजमीन हैं उनसे मीटिंग करते हैं। बाकी किसी कोई जो साइल आ जाए, कोई शहरी आ जाए, उसकी बात सुनना पसंद नहीं फरमाते। उनको किसी ना किसी दूसरे की तरफ रेफर कर दिया जाता है और फिर एक गोली जो है, मीठी गोली उसको दे दी जाती है ताकि वो चूसता रहे और काम कोई नहीं होता। वैसे तो नाजरीन आपको पता है कि फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग अथॉरिटी FGA, इसका मैंडेट तो बहुत है, CDA के बराबर इसका मैंडेट है। और एक शहर में, ये पूरे पाकिस्तान की वाहिद मिसाल है कि एक शहर में 2 अथॉरिटीज़ हैं। एक अथॉरिटी है जिसका नाम है कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको CDA कहा जाता है, और दूसरी है फेडरल एम्प्लॉइज गवर्नमेंट हाउसिंग अथॉरिटी। और ये वो भी सरकारी मुलाजमीन को डील करती है, ये भी सरकारी मुलाजमीन को डील करती है। अब ये देखें कि G13 के ये फुटपाथ जो हैं जिन पे से ट्रक और गाड़ियां गुजरती हैं, यहाँ से इन्होंने जो रोड ब्लॉकर थे वो उठा लिए थे। तो उसके बाद तो फिर आपको पता है, जब रोड ब्लॉकर उठा लिए जाए, जब वारसान है वो अपने घरों के दरवाजे खोल दें, तो फिर तो हर बंदा जो है अपनी मर्जी के मुताबिक उसमें दाखिल होता है। ना डंपर वाले ख्याल करते हैं, ना बड़ी गाड़ियों वाले, ना छोटी गाड़ियों वाले ख्याल करते हैं। और जो फुटपाथ, ये जो करोड़ों रुपए के ठेके दे के बनाए गए थे, उनका सत्यानाश आपको नजर आ रहा होगा। और फिर नाजरीन, इसके अलावा ये भी बताऊं कि 2 दिन पहले जब हम वहां पे गए तो मकसद यही था कि जनाब चेयरमैन, जनाब जो DG हैं, डायरेक्टर जनरल हैं कैप्टन जफर साहब, उनके लिए में लाया जाए कि आपके जेर साया जो है वो अथॉरिटी तरक्की करने की बजाय तनज़ली कर रही है। ये चीजें उनके लिए मैं लाना थी। लेकिन ये नाजरीन, आप दफ्तर की फुटेज देखें, इससे 2 दिन पहले, ये 2 दिन यानी बुध की ये तस्वीरें हैं। 2 बुध को हम गए थे, लेकिन वहां पे DG साहब भी नहीं थे, फिर उनका जो जेर साया जो लोग काम करते हैं वो भी नहीं थे। तकरीबन कोई चंद एक नायब कासद या कोई और थोड़े से मुलाजिम आए हुए थे बुध को। लेकिन चूंकि पूछने वाला नहीं है, कप्तान अब खुद ही ना हो, तो जहाज का बाकी अमला किधर आएगा? है तो ये जहाज ही है, और ऐसा जहाज है जैसे PIA का जहाज है जो खसारे में रही हमेशा। और फेडरल गवर्नमेंट हाउसिंग अथॉरिटी भी एक खसारे वाला जहाज ही है। इसको भी एक ना एक दिन या खत्म करना पड़ेगा, या फिर इसको जो है इसकी प्राइवेटाइजेशन करना पड़ेगी। तो नाज़रीन, ये देखें, सारी कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं। किसको हम शिकायत करते, किसको हम बताते कि जनाब गटर जो है वो खुले पड़े हुए हैं, मेन होल जो है। और फिर नाज़रीन, ये जो सड़क का मैंने बताया, वो जहाँ से ब्लॉक उठाए गए और लोगों ने डंपर जो है वो वहाँ से फुटपाथ पे से गुजारना शुरू कर दिए, तो ये बुनियादी काम तो इन्हीं का था, क्योंकि इनके जेर साया ये सेक्टर है। फिर इसके अलावा नाज़रीन, ये तस्वीरें देखें कि कितने जो फेडरल गवर्नमेंट हाउसिंग अथॉरिटी है उनके जेरे साया कितने ही मेन होल जो है वो खुले हुए हैं। बज़ाहिर तो लगता है आम शहरी ये समझता होगा कि ये CDA की जिम्मेदारी है। CDA की भी जिम्मेदारी है। CDA के भी जो जेरे साया सेक्टर हैं उनमें बेशुमार गटर खुले हुए हैं, कोई उनके ऊपर ढक्कन रखने वाला नहीं है। मैं तो पहले भी कहता हूँ कि ये शहरियों को खुद जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि शहरियों का नुकसान होता है। शहरियों का नुकसान, जब किसी का बच्चा गिर जाए या कोई बड़ा गिर जाए, किसी की टांग टूट जाती है, किसी का बाजू फ्रैक्चर हो जाता है, हत्ता कि अब तो जानें तक ज़ाया हो जाती हैं। तो ये शहरियों को मिलकर, हर सेक्टर के शहरियों को मिलकर एक अंजुमन बनाना होगी, वरना ये लोग पैसे जरूर लेते हैं इस खाते में। CDA वाले भी पैसे लेते हैं और फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग अथॉरिटी वाले भी पैसे लेते हैं, लेकिन गटरों के मुंह जो है फिर भी खुले रहते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमारे जो सरकारी इदारे हैं उनमें बैठे हुए लोगों के लिए करप्शन जो है वो उनके मुंह जो है करप्शन के लिए खुले रहते हैं। इसी तरह गटरों के मुंह भी खुले रहते हैं। गटरों के नाम पे पैसे, फंड्स अच्छे खासे ले लिए जाते हैं, लेकिन इनके ऊपर गटर नहीं रखे जाते। तो नाजरीन, ये अगर सूरत हाल ऐसी रही तो मुझे सवाल उठाने का ये हक हासिल है जनाब DG साहब, कैप्टन जफर साहब। हालांकि इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग अथॉरिटी जो है वो 2 कप्तानों के जेर साया चल रही है। वैसे तो 3 कप्तान है, जो सेक्रेटरी हैं वो भी कैप्टन है, और फिर DG जो है वो भी कैप्टन है। सेक्रेटरी हाउसिंग जो है कैप्टन महमूद साहब, वो भी वो भी इसके ऊपर बात कर सकते हैं। और ये हाउसिंग मिनिस्ट्री के जेर साया ही एक इदारा है।
لیکن امیجیٹ جو ذمہ داری ہے وہ کیپٹن ظفر صاحب کی ہے. کیپٹن ظفر صاحب پتہ نہیں کیوں نہیں اس کے معاملات میں زیادہ دلچسپی لیتے. اور پھر اس کے علاوہ ناظرین کیپٹن سعد بن اسد بھی آج کل ادھر ہی ہیں. کیپٹن سعد بن اسد جو ہیں وہ سی ڈی اے میں بھی ڈائریکٹر لینڈ رہ چکے ہیں اور آج کل وہ یہاں پہ ڈائریکٹر لینڈ کے عہدے پہ ہیں. افسران کی یہاں پہ بڑی جو ہے بہار آئی ہوئی ہے. افسران بے شمار ہیں لیکن کام کرنے والا یہاں کوئی بھی نہیں. آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی کام کرنے والا ہوتا تو یہ صورتحال بہتر ہوتی. اور پھر ناظرین آپ کو ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ میرا یہ دعویٰ ہے اگر کیپٹن ظفر صاحب جو ہیں یا ان کا کوئی اور ماتحت افسر جو ہے وہ کہے کہ ہم نے بڑا شاندار کام کیا ہے تو جناب مجھے بتائیں, نشاندہی کریں, ہم کیمرہ لے کے موقع پہ جائیں گے. G13 میں جو 2000 سے زائد تقریباً 3000 کے قریب فلیٹ ہیں, لائف ریزیڈینشیا جس کو نام دیا گیا ہے, لائف ریزیڈینشیا یا کچھ لائف بیرر, اس میں لائف سٹائل ریزیڈینشیا اس طرح کر کے اس کا نام انہوں نے رکھا ہوا ہے, جو سالہ سال سے تقریباً 15 سال سے لوگوں سے یہ پیسے اینٹ لیتے ہیں. اب دوبارہ وہ گرنا شروع ہو گئے ہیں لیکن کیپٹن صاحب جو ہیں وہ اس کے اوپر فی الحال خاموش ہیں. پھر ناظرین یہی نہیں, 12 کو گرین انکلیو جو ہے اس کے نام پہ اربوں روپیہ ہاؤسنگ اتھارٹی نے لے رکھا ہے. سرکاری ملازمین ہم سے رابطہ کرتے ہیں کہ جناب ہماری قسمت کب جو ہے وہ جاگے گی, کب ہمیں چھت کی سہولت حاصل ہوگی, کب ہمارے پیسے دیے گئے جو پیسے رنگ لائیں گے. اب اس پہ دیکھیں انہوں نے وہاں پہ رکھے ہوئے پیسے, انٹرسٹ تو یہ لازمی لے رہے ہیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا کسی بینک میں پیسے رکھے ہوں تو انٹرسٹ نہ لے رہے ہوں. اور پھر ناظرین 12 کو گرین انکلیو جو ہے وہاں بھی ہم خود جائیں گے, ڈاکٹر غلام سرور سندھو صاحب کو لے کے جاؤں گا. پھر اس کے علاوہ جو دوسرا ان کا بڑا پروجیکٹ تھا جو ٹھپ کر دیا گیا, ٹھلیاں انٹرچینج پروجیکٹ جو تھا, وہاں پہ انہوں نے پہلے کچھ زمینیں خریدی, بعد میں انہوں نے کہا جی یہ تو امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا. تو ان لوگوں نے جو پیسے دیے تھے وہ ابھی تک ان کے انتظار میں, ان کو لولی پاپ دیا گیا تھا کہ آپ کو F14 یا F12 کے جو پروجیکٹ ہے اس میں ایڈجسٹ کر دیا جائے گا, لیکن نہ وہ ابھی تک وہ سیکٹر آئے, نہ وہ ابھی تک ایڈجسٹ ہوئے. تو وہ بھی بیچارے پیچھے لور کرتے پھر رہے ہیں ان کے پیچھے کہ کب ہاؤسنگ اتھارٹی جو ہے ہماری طرف خیال کرے گی. لیکن ہاؤسنگ اتھارٹی تو دیکھ لیں آپ کتنی کا ذمہ دار ادارہ ہے. تو اس پہ جناب ریاض حسین پیرزادہ صاحب کو آج خود نوٹس لینا چاہیے, ان سے پوچھیں کہ جو پروجیکٹ آپ نے شروع کیے تھے ان کو کمپلیٹ کیوں نہیں کرتے. پھر اس کے علاوہ جناب ریاض حسین پیرزادہ صاحب کو چاہیے کہ وہ ان سے پوچھیں کہ یہ گٹر کیوں کھلے ہوئے ہیں جن سیکٹروں کی آپ نے ذمہ داری لی ہے. اگر سی ڈی اے سے آپ نے زمین لے کے وہاں سیکٹر خود ڈیولپمنٹ کرنے کا وعدہ کیا ہوا ہے, لوگوں سے پیسے بھی لیے, تو پھر گٹر کیوں کھلے پڑے ہوئے ہیں. پھر یہ جو گاڑیاں جو ہیں سیکٹروں کے اندر G11 اور G13 میں فٹ پاتھوں پہ سے گزر رہی ہیں تو ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. اگر آپ یہ کہیں گے کہ یہ تو مقامی پولیس ان کو روکے یا ٹریفک پولیس روکے, یہ زیادتی ہوگی. جب آپ ایک سیکٹر لے لیتے ہیں, لوگوں کے گھر بن جاتے ہیں, گلیاں آپ بنا دیتے ہیں, گلیوں کی تعمیرات آپ کے ذمہ ہوتی ہے, ان کو بہتر کرنا, تزئین و ریش کرنا یہ آپ کے ذمہ ہے. جب کوئی ڈمپر فٹ پاس میں سے گزرتا ہے تو آپ کے تو کلیجے کو مٹھ پر ہی جانی چاہیے, یعنی کلیجہ آپ کا منہ کو آنا چاہیے کہ بھئی یار ہمارا لاکھوں روپے کروڑوں روپے لگا کے ہمارے فٹ پاس جو ہیں وہ ڈمپرز کے لیے نہیں تو بنائے گئے تھے. اب چونکہ مال مفت دل برہم, چونکہ مال سرکار کا ہوتا ہے, عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہوتا ہے, اور ان کی تنخواہیں بھی جا رہی ہوتی ہیں, فٹ پاتھ کے پیسے بھی عوام کے ٹیکسوں سے جا رہے ہوتے ہیں, ان کو پرواہ نہیں ہوتی کہ سڑک ٹوٹے, فٹ پاتھ ٹوٹے یا گٹر کھلے رہیں, ان کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے. تو ناظرین ہم آپ کو پتہ ہے چونکہ سی ڈی اے پہ بہت تنقید کرتے ہیں, اور سی ڈی اے پہ واقعی تنقید ہونی بھی چاہیے, جیسا کہ آپ کے سامنے ہے کہ سی ڈی اے والے بھی کوئی پرواہ نہیں کرتے, فنڈ جو ہیں وہ لے لیے جاتے ہیں, گٹر کی مد میں بھی, گٹروں کے مین ہولز کی مد میں بھی فنڈ لے لیے جاتے ہیں, اور ہر وہ گلی یا ہر وہ سیکٹر اس وقت تک اس کا مین ہول نہیں رکھا جاتا جب تک کوئی نقصان نہیں ہو جاتا, جب تک کسی بزرگ کا اس گٹر میں گر کے یا بارش کی وجہ سے کوئی بچہ نہ اس میں گر کے نقصان ہو جائے, اس وقت ہم ایکشن لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. یہ ہماری قومی سوچ بن گئی ہے. مجموعی طور پہ بھی آپ دیکھیں جب کوئی بم دھماکہ ہو جائے, کوئی سانحہ ہو جائے, تو اس کے بعد ہم سیکورٹی ٹائٹ کر دیتے ہیں. سیکورٹی پھر تحصیل لیول بلکہ یونین لیول تک ہم ٹائٹ کر دیتے ہیں. لوگوں کو آنے جانے والوں کو, مساجد میں آنے جانے والوں کو چیک کرتے ہیں, لیکن ہم کہتے ہیں کہ جی ہم اس وقت تک سیکورٹی ٹائٹ نہیں کریں گے جب تک کوئی سانحہ نہیں ہوگا. اسی طرح یہ گٹروں کا معاملات ہیں, اسی طرح سڑکوں کے معاملات ہیں کہ جب تک کوئی سانحہ نہیں ہو جاتا. لیکن پھر اس کے علاوہ ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جس طرح سی ڈی اے میں ابھی پچھلے دنوں جو 46 اہلکار اور افسران کے خلاف پرچہ ہوا اور 10 بیرونی بھی تھے, یہاں بھی پرچہ ہوا, یہاں 41 کروڑ روپیہ نکالا گیا تھا
जाली मुतासरीन खड़े करके। यानी करप्शन के अलावा इनको कोई और काम नहीं आता। असल काम करने से ये गुरेजा रहते हैं। असल काम तो इनका ये है कि ये ना सिर्फ सेक्टर डेवलपमेंट करें, जैसा कि अथॉरिटी का मंशूर में है, अथॉरिटी के कानून में शामिल है, सेक्टरों को डेवलपमेंट करना। फिर डेवलपमेंट के बाद वहाँ जो बिजली बिछाई गई है, जहाँ वहाँ का जो सीवरेज सिस्टम है, वहाँ के जो फुटपाथ है, वहाँ की जो गलियां और सड़कें हैं, उनका ख्याल रखना इनकी जिम्मेदारी है। लेकिन ये उससे खुद को मुबर्रा समझते हैं, फंड ले लेते हैं, खाते उसके में डाल देते हैं। और मैं नाजरीन इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको एक प्रोग्राम हम बताएंगे, बल्कि इनके हर प्रोजेक्ट पे एक प्रोग्राम होना चाहिए, हर प्रोजेक्ट पे एक प्रोग्राम करेंगे। इन्होंने जो फ्लैट्स वाले जो इनके प्रोजेक्ट हैं उन पे भी प्रोग्राम करेंगे जी, फ्लैट्स में अब क्या प्रॉब्लम है, क्यों अब तक बेहतर नहीं होते। और मैं जनाब कैप्टन जफर साहब को से गुजारिश करता हूँ कि कैप्टन साहब, अगर आपने जब से आप डीजी बतौर आए हैं जो काम किए हैं, या तो अब मुझे आप इंटरव्यू दे दें, मैं हाजिर हूँ, आपका इंटरव्यू करूंगा और एज इट इज जो आप कहेंगे चला देंगे। उसमें आप बताएं कि जब से आप आए हैं बतौर डीजी आपने ये काम किए हैं, तो हम हाजिर हैं। अच्छा चलें जी, आप कहेंगे मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, मैं इंटरव्यू नहीं दे सकता, हालांकि बेशुमार लोग बात करते हैं, आप सरबराह हैं इदारे के। मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि आपका इदारा कोई काम नहीं करता, आप इसको चैलेंज करें कि इदारा काम करता है। तो हम बैठ जाते हैं, हम आपका इंटरव्यू करते हैं कि जनाब ये आप बताएं कि ये काम हमने किया, ये काम करते हैं, कितने सेक्टर आपने बात की है, कितने सेक्टरों का सीवरेज का निज़ाम ठीक किया, कितने सेक्टरों में पानी आपने बम पहुंचाया, कितने फ्लैट्स आपने लोगों को दिए हैं, जो पैसे आप तक आपके पास पड़े हुए हैं शहरियों के, उन पे आपने कितना इंटरेस्ट लिया, अगर नहीं लिया तो क्यों नहीं लिया, अगर लिया है तो उसका मुस्बत जो है इस्तेमाल कहाँ हुआ है, आपके पास गाड़ियां कितनी हैं, आप पेट्रोल माहाना कितना इस्तेमाल करते हैं, आपके इदारे में तनख्वाहें कितनी दी जाती हैं, आपके इदारे में अलाउंसेस कितने दिए जाते हैं। तो ये सारी चीजें आप बता सकते हैं, आप एक लिस्ट बना के दे दें, हम वो भी चला देंगे आपके बिहाफ पे। लेकिन मजा तो तब है कि आप इंटरव्यू का वक्त दें, मैं आपके सामने कैमरा लगा के बैठूं, क्योंकि शहरियों के शिकायत जो है डीजी साहब मुसलसल बढ़ती चली जा रही हैं। आप नहीं थे तब भी शहरियों की शिकायत थी, आप हैं तब भी शहरियों की शिकायत हैं, और आप नहीं होंगे तो वो शिकायत रहेंगी ता वक्ते के आने वाला डीजी या आप ये शिकायत दूर करने के लिए अमली इकदाम शुरू न करें। शमशाद मांगट को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।